ओं श्रीमाता शरणम मम ओं श्री अरविंदो शरणम मम। आज ये संध्यार अधिवेशन में आम आलोचना करवा श्रीकृष्ण पार्ट 3। आम आलोचना करथिले पार्ट 1 पार्ट 2 आलोचना करथिले जन्माष्टमी ठार आम आलोचना करि आसुछंती। आज तार अंतत आउ गोटे पार्ट भीतर को आम प्रवेश करवा श्री अरविंद श्रीकृष्ण पार्ट 3। गत काली आम माँ किसी आलोचना करथिले से मुख्यतः आम जो देखी आलोचना करथिले ता भितर देखिथिले श्रीकृष्ण एज ए लिविंग फोर्स नॉट द फिगर ऑफ द पास्ट। से जो अतीत को आम तार गुणगान करवा ताकू बसिक से घारी होउथिबा द्वापर युग तारी भितर श्रीकृष्ण आसीथिले ता यही सब जो जिनस भितर प्रेमर अवतार क्रिटिसिजम आरी भितर न रहीकि आम ताकू देखा सी होउचंती गोटे कौन ना लिविंग फोर्स तो माने फोर्स लिविंग फोर्स। तार परवर्ती अवस्था आम गतकाली देखी श्रीकृष्ण एंड सुपर माइंड से आम अंतत आलोचना करथिले श्रीकृष्ण होउचंती ओभर माइंड स्तर देवता। से आम मुख्यतः देखी माइंड विभिन्न स्तर पर्यंत देखी स्पिरिचुअल माइंड विभिन्न स्तर देखी ओभर माइंड हूँ स्पिरिचुअल माइंड शेष एवं तापर हूँ सुपर माइंड रु जो सुपरमेंटाल जो जिनस डिसेंटा हूँ ओभर माइंड देकर से तल को आसूची ताको आम आलोचना करथिले। तार परवर्ती अवस्था आम देखी श्रीकृष्ण स्पिरिचुअल पाथ रे श्रीकृष्ण भूमिका कौन मुख्यतः आम जो भक्ति जोग आलोचना करथिले कर्म जोग आलोचना करथिले। तेणु से भक्ति मध्यम केमी जाकर डिवाइन पाखे अल्टीमेटली श्री अरविंद पाखे पहुँची हम ताको आम देखी तार परवर्ती अवस्था देखी आश्रम श्री अरविंद प्रेजेंस ऑलरेडी आपड़ देखी नवेम्बर 24 कथा आपन को कहुला श्रीकृष्ण कही मानिफेस्ट करियो बोली श्री अरविंद भितर नवेम्बर 24 आम 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तर्जमा आम करते से देखी कही जे माँ कोल श्री अरविंद श्रीकृष्ण केमी बसिक ब्लेसिंग्स दौले ऑन फास्ट सुप्रामेंटाल मानिफेस्टेशन डे। तार परवर्ती अवस्था आम देखी श्रीकृष्ण एज द सिंबल ऑफ डिवाइन लव। आम कौन करूँ ये जो माने जहाँ कहती कलुषित कलिमामय जो ह्यूमन लव भितर आम थी श्रीकृष्णकर जो प्रेमाप्लुतता प्रेम को आम ह्यूमन लव रूप केमी कौन कल्पना करूँ किंतु प्रकृति में माँ देखी कौन श्री अरविंद सिंबल ऑफ डिवाइन लव। तार परवर्ती अवस्था को आम जाकर देखी स्पिरिचुअल शिक्षक इन्फ्लुएंस केमी तेणु स्पिरिचुअल जो आम आलोचना करथिले तांकर स्पिरिचुअल शिकर जो माने सब साधक माने अछंती तांको ऊपर तांकर जो इन्फ्लुएंस थिला मुख्यतः जो भक्ति माध्यम रे से जो वैलिड पाथरे डिवाइन को नौचंती ता ऊपर आम आलोचना करथिले। तार परवर्ती अवस्था रे कहउचंती अन्य मानकर श्रीकृष्णकर जो भक्ति मार्ग एवं ताकू अन्य मानक सहित अन्य जो पथ पड़ी ता भितर आम गोटे कंपेरिजन करथिले ता ऊपर आम स्ट्रेस देइथिले कौन ना समर्पण ऊपर आम मुख्यतः आम देखिलु समर्पण जो जहाँ कहते सबू जोगर मुख्य जिनस हूँ समर्पण ऊपर पर्यवेसित आम देखी यही सब जिनस भितर आम देखी सारा आज आम आउटा गोटे देखा अंततः से सब जिनस को माँ पर्सपेक्टिव आम कि आलोचना करते आज आउ कई धाड़ी जावा आम आलोचना करवा किंतु ता पूर्व आलोचना को जीवा पूर्व मुझे आपन को से जेल कहानीटा आपन को खाली कहीदे तापर आपन को आम आगू जावा जोठी आपण मैंने देखी सर्ववासुदेव चेतना जो सर्ववासुदेवमय ताकू जो देखी से आउ थे अवश्य आप जानते तथापि मुझे आगे आउ थे अवतारणा करने इच्छा करुँची। तो जहाँ श्री अरविंद डायरेक्ट कोट करते तार कई लाइन आपन को कहूँ श्री अरविंद लिखुंट गॉड एव्रीवेयर माने भगवान सर्वत्र विद्यमान सर्वव्यापी सर्वव्याप्त तेणु गॉड एव्रीवेयर बोलिक श्री अरविंद लिखिं कहते आई लुक्ड एट द जेल जिते जो कारा कहानी को आप पढ़ी थे जेल अनुभूति जेल उपस्थिति विषय आपंकर किसी भल धारणा थी से लिखुं आई लुक्ड एट द जेल so कौन कर इट वाज नो लंगर द हाई वॉल्स दैट आई वाज इम्प्रिजन। ये जो जेलटारे कौन हुए तो मुख्यतः आपण मैंने देखी कौन ना बहुत उच्चा उच्चा पाचेरी गुड़ाक सब अच्छे काले कौटे डेई डेई पड़े कौन कर चार्ज कर रखी था बड़ भिजिलांस थाए सीसीटीवी कैमेरा लगी था सो एंड सो माने पूरा ये होती कहीं कौ मुहूर्त किए डेईक पलैज ये को आपण मैंने जानते तेणु नॉर्मली जेल गुड़ाक आप सबू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलमोस्ट आप देखुए आपने देखुए सबुआड़े कौटी ना बोलिक कही हम ना कि सबुआड़े अच्छी जमी कटकर चौद्वार अच्छी भुवनेश्वर आम जमी
এইଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସେଠି ଦେଖିବେ ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାନ୍ଥ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା କାନ୍ଥ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ ଟୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲି ସେ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାହା ଥିଲା ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି ବସୁଦେବସ୍ୟ ଅପତ୍ୟମ ପୁମାନ୍ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ବାସୁଦେବ। ସିଏ କ'ଣ କଲା ହୁ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମି, ଖାଲି ସେ ବାସୁଦେବ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ଟାକୁ ମାନେ ଜେଲ୍ର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚାରିପଟରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘେରିକି ରହିଥିଲା। ଆଇ ୱାକ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ସେଲ୍। ଜେଲ୍ର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ୱାକ୍ଡ ଅଣ୍ଡର, ତାରି ସେ ଗଛ ତଳେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଟ୍ରି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗଛ ନଥିଲା, ତାର କ'ଣ ଥିଲା ଆଇ ନ୍ୟୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବାସୁଦେବ। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ ଦେଖିଲି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ଯେଉଁ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବାଷ୍ଣ ଆକର୍ଷୟତି କୃଷ୍ଣ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ନାଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ whom I saw standing there, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଛ ନଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ସେଇ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଗଛ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗଛ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଓଭର ମି ହିଜ୍ ସେଡ୍, ତେଣୁ ମୋର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁନି ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ରିସ୍ତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଲୁକ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ବାର୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ ସେଲ୍, ମୋର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଯେଉଁ ବାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଯେଉଁ ଇଏଟା ମୁଁ ତା ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲି। ଦ ଭେରି ଗ୍ରେଟିଂ that did the duty of a door, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେ ଯେମିତି ଦରବାଜା ଭଳି ଦେଖାଉଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଇଏ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେ ଠିଆ ହେଇକରି ବାହାରରେ ସେ କଣାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥିବ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ ବାହାରୁ, ତାକୁ ସେ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଫରେ ମାନେ ଡୋର୍ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏଗେନ୍ ଆଇ ସ ବାସୁଦେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସେ କଥା ନଥିଲା, ସେ ଡୋର୍ ନଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଲେ ବାସୁଦେବ, ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲେ ବାସୁଦେବ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଲଗାଇଲେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାରାୟଣ, ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୁ ୱାଜ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରି ଓଭର ମି, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗାର୍ଡ଼ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇକରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଓଭର ମି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତେଣୁ ସର୍ବ ବାସୁଦେବମୟ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଜେଲ୍ର ୱାଲ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତେଣୁ ସବୁଯାକ ତାଙ୍କରି ସେ ଯେଉଁ ସର୍ବ ବାସୁଦେବମୟ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଆଗରୁ ନଥିଲା ବୋଧେ ଏବେ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା, ସେ କଥା କହିବେନି, ଏକଥା ନଥିଲା ବୋଧେ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା ନୁହେଁ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚକାର ଉଚ୍ଚ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଗଡ଼୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଗଡ଼୍। ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପାବଛ ପରେ ପାବଛ ସେ ଗଲେ ଶିଖେଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହାନୁଭବତା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସଜୀବ ଭିତରେ ବି ଦେଖୁଥିଲି। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲା ସେଠୁ କହୁଥିଲେ ଅର୍ ଆଇ ଲେ ଅନ୍ ଦ କୋର୍ସ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ କମଳଟା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିବେ, କମଳଟା କ'ଣ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍, ସେଇଟା ଯେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାଦର ହେଉଛି ସେଇଟା ସେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଥିବ, କୋର୍ସ ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟା ଯେ କମଳଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୃକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ମାନେ କୋର୍ସ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେଟା ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଶୋଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଥିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଫେଲ୍ଟ ଦ ଆର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ବସିଛୁ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଲଗେଇଛୁ, ମଶା ଧୂପ ଲଗେଇଛୁ, ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିଛୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଏସି ଲଗେଇକିରି ମଧ୍ୟ ନିଦ ହେଉନି, ଫ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲଗେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକିରି ମଧ୍ୟ ନିଦ ହେଉନି। ସେଠି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ସ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, କମଳ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଶୋଇଥିବେ, ନହେଲେ ତା ଉପରେ ଶୋଇଥିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭାବିବା କଥା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଳ୍ପନା କରିବା କଥା। ଆମେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ନା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବୁ, କମ୍ଫର୍ଟ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ।
तेणु से कहते कौन इट वाज आर्म जो घोड़े होगी लाई मत से लगुच से जो कमलटा नुह ये हूँ श्री अरविंद मैंने श्रीकृष्ण बाहु जुगल जो मो चारिपटे से बेस्ती मैंने कौन घेरिक रही कहते कौन द आर्म्स ऑफ माय फ्रेंड माय लवर तेणु भर संपर्क कौन आप कहे ये होती मैंने आम कंटिन्यूअसली 3 दिन है आलोचना करूँ से बुझाऊँ हूँ कौन मैंने फ्रेंड एंड माय लवर कैपिटल एफ फ्रेंड कैपिटल एल हूँ लवर तापर कहते आई लुक्ड आफ्टर द प्रिजनर्स जो मैंने सब अच्छा ये तो है बर्तमान गछ कथा देखिले वाल कथा देखिले तार परवर्ती अवस्था देखुं बार्स ऑफ माय सेल देखीदे हूँ प्रथम फेज्र कथा सेकेंड फेज्रे कहले कौन जो कमल उपर मुझे शोली घोड़े शोली ताकि केमी कौन तर बाहु जुगल बाहु बंधन बोलिक कहते तार परवर्ती अवस्था कहते जो गुड़ाक जो इनमेट्स गुड़ाक थे माने जेल को कौ मैंने जाते अवश्य हो पारे गोटे गोटे जगह भल लोक जाती भूल भाल कर तेणु कथा हूँ कौन कौन आई से कौ मैंने नॉर्मली जाती श्री अरविंद वर्णना कर आई लुक्ड एट द प्रिजनर्स इन द जेल जेल जो बंदी गुड़ाक थे से मुझे गली देखिली से हूँ थीप्स चोर गुड़ाक मर्डरर्स हत्याकारी स्विंडलर्स जो चोरी चोरी करती पकेट मारू ये सब जो जिस आई लुक्ड आफ्टर एट देम आई स वासुदेव पुनर्बार फोर्थ टाइम कहते इट वाज वासुदेव मुझे आड़ को देखिली मुझे भर देखिली कौन ना वासुदेव अंड नारायण इट वाज नारायण वासुदेव पर कहते इट वाज नारायण वासुदेव पाखे कृष्ण कहते ये कहते कौन ना वासुदेव पुनर् आगुरी भी नारायण थे बोलिक कहते ये कहते कौन ये होती नारायण से कहते हुम आई फाउंड इन दिस डार्कन्ड सोल्स एंड मिसलेड बॉडीज मिसयूज्ड बॉडीज मु जो नारायण को देखुली वासुदेव को देखुलु से उपस्थिति कौटी थिला इन द डार्कन्ड सोल्स ये सोल गुड़ाक किसी ना हाणी दौर सोल कौन काम करुँच सोल तो अच्छी सोल किसी त्रुटि ना कहते डार्कन्ड सोल्स ये जो आत्मा गुड़ाक यहाँ हूँ मैंने दुष्ट आत्मा जहाँ कहते अंधकार कालीमा भय आत्मा मिसयूज्ड बॉडीज मिसयूज काम हूँ मिसयूज करवा ये शरीरटा आपको दिखाई कौन शरीरटा हूँ क्रिस्टालिस ऑफ द गॉड भगवान ठणा भगवान मंदिर से भगवान रोचंती किंतु आमे ताकू कौन करूँ माने केते खराब यूज करूँ से जो जिनस तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार कहते खाली से ना जो कोर्ट को जाऊँच भर से भाया अच्छा आई कौन हो मजिस्ट्रेट लुक नाउ इन द प्रोसिक्यूटिंग काउंसिल मुझे देखुची से मजिस्ट्रेट को से भीतर देखुची सी हूँ वासुदेव तेणु जो सर्ववासुदेवमय चेतना जमी आश्रम आप देखुं माँ कहते से गाइड करुँच प्रोटेक्ट करके नौ बाहर से देखुं तेणु से भाई आम मानकर समस्या हूँ कौन ना केवल आम कौन आसिक पाठचक्र बसले माँ माँ हवा ना छाड़ा माने गला बापा बापा हवा जमी कहले ना इफ समथिंग रंग हैपन्स देन रिपीट माय नेम माँ 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 जदि किसी भूल हो जाए बसी जा बसी जाकर माँ 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 जप कर और जब सब जगह ठीक हो जाए कौन मैक्सिमम टाइम सब जगह ठीक ठाक चले रेयरली गोटा केवे कौन कौटी खराब हुए जमी मुझे कहए जदि मन करूँ संसार करेंगे घर द्वारा स्वामी स्त्री एम सब रही है से सब झगड़ा लगती सब आनंद था किसी त्रुटि कौटी न था बाईचान्स कौटी गोटा से को सब ठीक ठाक थी किसी असुविधा ना बाईचान्स कौटी गोटा केतल किए क्या गोटा मुँह उड़िक कहीदे कि तार मुड कौन थी से बोधे कहीदे मैंने तापर मैंने आत्महत्या पर्यंत पलैक पड़ो डिभोर्स पर्यंत पलैज मारपिट पूरा खंडा तोरवाल धरिकी बाहरी पड़े अरे जीवन केवे बाईचान्स एमती हुए तेणु जब सहीवा शक्ति जमी कहले ना माने सहन शक्ति जार थाई से जब माने दंडीवा शक्ति जार थाई से जब क्षमा आचर साधक श्रेष्ठ से नर सुख दुख रू से बाहर तेणु ये सब जिन देखो किए कौ अवस्था अच्छी कौ स्टेट ऑफ माइंड तार केमी अच्छी कहार कौन क्यारेक्टरिस्टिक अच्छी ताकू देखा आरंभ कर हु के रिएक्ट करदेवार कौन आवश्यकता अच्छी तेणु समस्ते आज पर्यंत आप बसिक भावुना ये जमी तार भल पाइबाटा जमी मो आशीर्वाद था तार घृणा करिया मो से आशीर्वाद कहीं भगवान कर सी तो करूनी भगवान इच्छा जहाँ ता आप ग्रहण करें नचेत आप गोटे नॉर्मल रास्ता जाते ये जीवन यार सब से ही प्रवाह तारी भर जाते भगवान आपको प्रोटेक्शन दौरान साहाଯ୍य करुँच ये रास्ता को फेरिया कि आम न बुझा न जाना सब खाली आमर तो कम हो दोषटा को आम दोष करूँ आ मुंड को ठेलीदेबू यह तो करूँ कौन किसी ना भगवान मुंड को ठेली दियो तू जो आराम करूँ शांति होता से किसी प्रोब्लेम नाला ये सब प्रोब्लेम हम जन गोटे सुंदर भाव में कथा कहला मुझे कहीदेक पुणी आगे आलोचना को जी जड़े बड़ा सुंदर भाव में आलोचना कर माने कहला कहला मुझे छोट पिला पाठ पढ़ुले मो बापा मत गोटे बाहा करदे गोटे लेक्चर को तापर मोर बहुत मोर इच्छा चाकरी करने से पढ़ापढ़ी कर चाकरी कला भल चाकरीटे कला चाकरी कर सारा बेलू देखला स्वामीर माने परमानेंट है ना गवर्नमेंट पोस्ट बाहर ना तेणु कौन चाकरीटा छाड़देला 1500 टकर कौन चाकरी कर चाकरीटा छाड़देला बरंग आसी जगह कला से ठीक ठाक था से सब ठीक ठाक था तेणु ताकू बसिक बढ़ेलु दरमा पाइलु पोषिलु ये कलु सी कलु सी तो बर्तमान दंशन करने को आरंभ करुच्ची
କାରଣ ସେ ତ ଆଉ ମଣିଷ ଗଛ ଯିଏ ଲଗେଇଛି ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ତୋତେ ଦଂଶନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନା, ଛାଡ଼ି ବି ପାରିବେନି, ବାହାନା ଦେଖେଇବୁ। ତାମାନେ ତ ଜାଣିଛୁ, ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛୁ ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ରହିବି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେୟା ରହୁଛ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ତ ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ଥିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ପାଣି ନ ଲାଗୁଥିବ ସେମିତି ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେବା କଥା। ଆପଣ କହିବେ ସରିଗଲା, ଇଏ କଲା ସେ କଲା, ଏମିତି ହେଲା, ଇଏ ଭଲ ସିଏ ଭଲ, ସିଏ ଭଲ ମୁଁ ଖରାପ। ନେଭର ନେଭର ନେଭର। ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନିଂ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ କର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନ୍। ସବୁ ସରଳ ରେଖା ବକ୍ରରେଖା ପଛରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ହସ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କାନ୍ଦ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଉତ୍ଥାନ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ପତନ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସୁଖ ପଛରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ପଛରେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି। ଜନ୍ମ ପଛରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନ ମାନିକରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫାଳିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସୁଖଟାକୁ, ଆନନ୍ଦଟାକୁ, ଜ୍ୟୋତିଟାକୁ, ସତ୍ୟଟାକୁ, ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାର ପଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ତାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବା, କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଅନ୍ତତଃ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫିଗର ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କସ୍ମିକ୍ ଫୋର୍ସ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ସେ କସ୍ମିସିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିନି, କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କରିନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, କସ୍ମିକ୍ ଫୋର୍ସ, ଯିଏକି ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି, ସବୁଯାକ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆମ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁଆଡ଼କୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତି। ମା ଯେମିତି କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଦେଖେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କାହାର ହୃଦୟଟା କଅଁଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଲାଗୁଥିବ ଫଟକରେ ପଶି ବାହାରି ଆସୁଥିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି ପଥର ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଏ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା'ମାନେ କ'ଣ ସତରେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଇଏ କ'ଣ କାଦୁଅରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁଳାରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ସେଇ ଯେଉଁ ମେକ୍ଟା ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ପାଣି ହେଇକରି କିଏ ବହିଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ଦେଉଛି ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି, ସେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛି, ଭୁଙ୍କିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, ଏତେ କଥା ହେଉଛି ଡିପ୍ ଧ୍ୟାନ, ମାନେ ୟାକୁ ଜାଣିଲେ କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କସ୍ମିସିଟି, ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିଲା କେଉଁଠି ନା ଆଲିପୁର ଜେଲ୍ରେ, ପ୍ରିଜିନ୍ ସେଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲିପୁରରେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଲା, ସେଇଆକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ କହିଲି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ବାସୁଦେବ, ନାରାୟଣ, କୃଷ୍ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡାନ୍ସଟା, ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଲା କ'ଣ ନା, କ'ଣ ହେଉଛି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ, ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ଦୁଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମେସେଜ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କହୁଛି କ'ଣ, ସମର୍ପଣ କରିବ, ସରେଣ୍ଡର ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ସେଠି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ସେ ହେଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଯା। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ତଥା କରମି, ହାତ ଟେକି ଦେଲେ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ, ସମର୍ପଣ କରିଯାଏ, ନିମିତ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଟେ ହେଇଯାଅ। ସେ ସବୁ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କ'ଣ ନା, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ତଥା କରମି, ଯେଉଁଠି ଯାହା କାମ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି। ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନଥିଲା। ହେଇପାରେ ତା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଗୀତା ଲେଖା ହେଲା, ଏତେ ଜିନିଷ ବୁଝା ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ ଶୁଣିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ସେ ଘୁଗିରି ଆସିଥାନ୍ତା, ମାନେ ତୀର ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୀତା ଲେଖା, ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସମର୍ପଣ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, କାମ କରିଯିବ, କର୍ମେଣ ବାଧିକାରେସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, କାମ କରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଏ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଡୁୟର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାଜ୍ ଦ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ, ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ଡୁୟର ଆଣ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ଯନ୍ତ୍ର, ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂମିକା। ଆପଣ କେବେ ଦୁଇଟା ଯାକ କେମିତି ହେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଷ ଯୁଗର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଯୁଗର, ଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗର। କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୁଗ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିକେମ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୁଗ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭିତ୍ତି ଭୂମି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ହ୍ୱେୟାର ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଲାଇଫ୍। ସେ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟା ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରକୁ, ସାଧନା ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା। ଯଦି ତା ବ୍ୟତୀତ ଚାଲିପାରିବେନି। ଆପଣ କେବେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଥା, ତେଲ ତ ନାହିଁ, ଚାଲିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଯେମିତି
तेल ना चली पार इंजिन ना स्टार्ट हेनी ये सब जो जिनस तेणु पूर्ण जुगर से गोटे प्रोमिनेंट रहे पाइभेटाल रोल थिला तार परवर्ती अवस्था कहते श्रीकृष्ण साधन कौन रोल अच्छी आप साधना कौन कहे श्रीअरविंद तो द्वापर जुगर सी कौन बसिक बसिक माला गड़ौले बस मेडिटेशन करुले अनेक जिन कहते जो कहते कि श्रीकृष्ण कहते मु ध्यान या मु कर्म या मु ऋषि भितर या सब कथा कहते समस्त विषय कहते। अच्छा पूर्ण जुगर साधना जो अच्छी श्रीअरविंद श्रीकृष्ण रोल कौन आइडेंटिफाइड श्रीअरविंद आइडेंटिफाइड श्रीकृष्ण एज द गाइड ऑफ हिज योग कहले योग करने श्रीकृष्ण विराट भूमिका अच्छी यू कैंट रिजेक्ट ताको आबंडन कर पारिबनी छाड़ी देकी जाइबनी विशाल भूमिका अच्छी कहते कौन श्रीकृष्ण प्रेजेंस एंड गाइडेंस वी आर क्रुशियल इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जहाँ साधना बा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोली कहते से श्रीकृष्ण दिव्य उपस्थिति एवं तांकर जो गाइडेंस मार्गदर्शन प्लेस क्रुशियल रोल गोटे महान स्तंभ होकर काम करे बहुत विराट भूमिका अच्छी तार परवर्ती अवस्था कहते कृष्ण इन ऑल जो सर्व वासुदेवमय से बुझाइवाई मुझे श्रीअरविंद एत गुड़ा लाइन कोट करी सर्व वासुदेवमय जहाँ को देखुं सर्वत्र कौन कहते उपस्थिति अच्छा देख ये नेत्र जहाँ चौदिगर से सब मानने अर्थात जमी कौन मुहधीश्वर तेणु जुआड़े देखिए जमी आपको गछ कथा देखली बिजनर कथा देखली जज कथा कहली पब्लिक प्रोसिक्यूटर कथा कहली कमल कथा कहली जमी वाल गुड़ा कथा कहली गछ कथा कहली सब गुड़ाक भर जमी देखा आरंभ कले सर्व वासुदेव मिति जो चेतना सी आसिक पहुँचला जो हूँ देखा कौन श्रीकृष्ण हूँ एव्रीवेयर एंड एव्रीथिंग सबुआड़े समस्त भितर एवं से सबकि तेणु ये जो जेल भीतर देखिले जज भीतर देखिले से जो एनमी जो शत्रु थे भीतर देखा आरंभ कले से कौन शत्रु आउ रही रे कि भगवान तो मो भीतर अच्छे भगवान आप भीतर अच्छे मुझे आपको कहीं घृणा करी कौन करी हो पारे ह्यूमान टेंडेन्सी किसी समय रोचे तेणु से थे जमी कहले ना धनुरु तीर बाहरी गला बंधुकर गुड़ी बाहरी गला पार्टी कथा बाहरी गला फेर नहीं तेणु भाव रखु जन को कहीदेवा से पार्टी अच्छी सब अच्छी यही मन वृंदावन यही मन काशी यही मन बद्रीनाथ पुरी वाराणसी सब जाक ये अच्छी किसी असुविधा नहीं सब जाक ये अच्छी किंतु कौन हो थे पार्टी बाहरी गला मैंने आउ फेर ना तेणु कहवा पूर्व अनेक थर बाक संयम कथा कहले अनेक थर चिंता कर कहि कि ना नीरव रही कौन असुविधा अच्छे नीरव रही अनेक जिनस अच्छी चली जाऊँच धूली लगुच आप जानते धूली लगे बोली मो देहरे आसिक पहुँची महिला होता सफा करदेला धूली सब चली जाऊँगी ठीक से भाया भावुना दुनिया में एमती किसी अच्छा केते जन आपको टीच करते आपको परीक्षा करते जन आपको सहायता करने सब गुड़ा नेगेटिव बोली कहीं भावुं डेफिनेटली मे भी अलग कथा सी आपको साहय करने तेणु कहीं नर्भस होपर कहते बियॉन्ड वर्शिप आम कौन करुचु यही जन्माष्टमी गला राधाष्टमी आसूची नड़िया कदली धरी पूजा करने आरंभ कले कि श्रीकृष्ण इज नॉट कन्फाइंड टू पूजा एंड आराधना ये सब जिन भर आराधना अलग कथा पूजा अलग जिनस हिज नॉट कौन हो बियॉन्ड वर्शिप नॉट जस्ट ए गॉड टू बी वर्शिप्ड माँ जमी कहली आई एम नॉट हियर टू बी वर्शिप्ड से श्रीकृष्ण नॉट जमी कहले ना जो मैंने भाइटाल गॉड स्मॉल स्तर अच्छा से सब ये पूजा पूजी देखती लोक केमी समर्पण करुँच कौन पूजा कर मजा लगे से किंतु जो मैंने सब हायर गॉड से पूजा पूजा किसी मतलब ना कि बेले बेले से लक्ष्य करती मान स्टाइल केमी कौन दौरान केमी समर्पण कर लक्ष्य करती किंतु ये कहते ही इज नॉट द गॉड टू बी वर्शिप्ड बट ए प्रेजेंस टू बी लव्ड एमती एक उपस्थित भल पाइबार अच्छी से पूजा पाइबा आसुना अनेक लोक कहले ना मुझे तो घरे खाई पीक रहा आसनी मोटे स्नेह दरकार मुझे स्नेह दवाई आसी ना स्नेह टी पाइबा आसी ये कहते ऑब्जेक्ट कहते द प्रेजेंस टू बी जहाँ कहती द प्रेजेंस टू बी लव्ड प्रेजेंस टू बी लव्ड नॉट टू बी वर्शिप्ड मु पूजा पाइबा आसी ना तुम दूरे जावाक आसनी तुम प्रेम भीतर रहा आसी मुझे तुमको भल पाइबा आसी कहते पैरालाल लाइफ्स अनेक समय कहते कौन होती श्रीकृष्ण और श्री अरविंद कम करेक लोक ये रिसर्च कर रिसर्च कर जहाँ कहते से जो एक्सपीरियंस गुड़ाक से देखुं अनेक जिनस हूँ कौन इमेन्स चैलेंजेस व्हिल मेंटेनिंग इनर स्टेट ऑफ ब्लिस एंड कौन होती इम्पर्सनालिटी जितेबाला से रिसर्च कर चली आनंद से आनंद भीतर को जीवा आरंभ कर इम्पर्सनालिटी भीतर को जीवा आरंभ कर अनेक पारालालता भीतर देखा आरंभ कर अनेक पारालाल जो देखुन इनर स्टेट ऑफ ब्लिस बाहर किसी जापर ना ये कहते ये हूँ गोरा सी हूँ कला ये सी से ये जुगर सी गोटे जुगर सी गोटे जुगर
सी होउछन्ति प्रेमर देवता ये होउछन्ति ज्ञानर देवता एमती सब केते जिनिस आलोचना करेंगे किंतु जदि इनर स्टेट भीतर को पळै जिवे अंत जगत भीतर को प्रवेश करबा आरंभ करेंगे देखा आरंभ करेंगे अनेक पारालाल भी देखिए श्रीकृष्णकर इन्फ्लुएंस कौन अच्छी चॉइस ऑफ माने जमी पंडिचेरी कहते कौन हो माय प्लेस ऑफ वर्क टू द डिवाइन मैं कहते मुझे तेणु कहले ना पंडिचेरी में केव ऑफ तपस्या मो के श्रीराम कहले केव ऑफ तपस्या से कहले जो डायरेक्ट कमांड आसिक पहुँचला गो टू चंदन नगर गो टू पंडिचेरी ये जो शब्द गुड़ाक शुणिले से कहार थिला श्रीकृष्णकर थिला श्रीकृष्णकर थिला अधिकांश समय श्रीकृष्ण जो श्रीअरविंद जो बसी जाऊँ मीर ह्वाट फल्ट आई हैव कौन मु भूल कर देश मातृका सेवा करने कौन भूल से प्रश्न आसूसी तोते कहीं अणा जाई कम कर तू ये आसन तो जो कम तुमको अणा जाई कम कर कनसेंट्रेट कर तुम साधना कर से जिन आउ एमान कथा चिंता करना कौन हम कौन नहीं आई एम टेकिंग केयर तुमको जो कम करने आसी तुम से कम कर कौन घटिया जाऊँगी कौन हाँपाई मुझे बुझुची जो डिवाइन कमांड जो आप शुणी प्लेस ऑफ वर्क जो डिवाइन कमांड शुणी कौटू आसला श्रीकृष्ण कमांड दौले इवेन जो छाड़िक गले समुद्र भितर यात्रा करी जाऊँच चंदन नगर पंडिचेरी जाऊँच श्रीकृष्ण तक गाइड करी जाऊँच सी जहाज जाऊँच ये बोट्रे जी आरंभ कर कहानी शुणी आप जो जहाज रही जाऊँगी से बोट रही जाऊँगी जहाज चलुची बोट चलुची पारालाल होकर चलुची एमाने सब फलोर जो मैंने पाखे थे से डरी जाऊँगी सी कितु अचल महामेरु बसी किसी चिंता नहीं श्री लास्ट को पड़गला किस समय पर से बोटा फेरीगला ये मैंने आकर देहर टे जीवन पशिला से पचारे ये किए से श्रीकृष्ण आमको प्रोटेक्शन दौले तेणु गो टू चंदन नगर गो टू पंडिचेरी ये सब कमांड कहार थिला श्रीकृष्णकर एनीवे समय आह्वान वार्ता को विराम दबा समय आसिक पहुँची जाइए तेणु ये हूँ अनेक समय आम अनेक हाराहारी 5 वर्ष है बसिक कोरोना टाइम भितर बसिक आलोचना करूँ अनेक विषय आलोचना करूँ यार एबे आम पाखे समय थिला फ्रीडम थिला अंतत 3टी स्टेप भितर को आम जाइपारे पुनर्बार नेक्स्ट फेज रे पुनः आम देखा आज विदाय गुड नाइट धन्यवाद।